عليكم إخواني التلاميذ أخواتي التلميذات، مرحبا بكم دائما في الدرس ديال لا لوجيك. دونك غادي نشوفو سيزيام اكزرسيس. دونك هو هذا. إذا ليكزرسيس شنو كيقول؟ on considère les propositions P et Q soit P étoile Q la proposition non ديال P au Q. Écrire sans utiliser le symbole étoile. Donc عندنا la proposition الأولى P étoile P entre parenthèses étoile, ثاني عندنا entre parenthèses Q étoile Q. Deuxièmement P étoile entre parenthèses Q étoile Q. Troisièmement P étoile Q entre parenthèses étoile ثاني entre parenthèses P étoile Q. Et quatrièmement entre parenthèses P étoile P étoile entre parenthèses P étoile P. Donc غنبداو على بركة الله بالنسبة لا بروميير بروبوزيسيون. Alors قبل ما نبداو في هاد لا بروميير بروبوزيسيون غنشوفو شنو هي بي ايطوال بي. Alors شنو هي بي ايطوال بي؟ نورمالمون كنعرفو حنا بي ايطوال كيو هي النون ديال بي او كيو. دونك هادي غنديرها غتولي عندي هي ايكيفالون ا نون ديال بي او بي. في بلاصة كيو غندير بي. دونك هادي ايكيفالون ا نون بي. بي او بي سي بي. دونك هي نون بي. إذا كتولي عندي بي étoile P étoile Q étoile Q. هذه غتولي ايكيفالون عندي هنا نون بي. غتولي هذه هي نون بي étoile هذه نون كيو. دونك هذه غتولي ايكيفالون ا نون غتولي هنا نون ديال نون بي و نون كيو. دونك هنا جابليك لا ديفينيسيون. عندي بي ايطوال كيو هي النون ديال بي او كيو، ولكن عندي هنا بي او كيو لي رول ديالهم هما نون بي اي نون كيو. دونك هادي ايكيفالون كتولي النون ديال بي دونك هي بي، النون ديال او دونك هي اي، النون ديال كيو دونك هي كيو. Donc finalement, la proposition là est équivalent à P et Q. On choisit la deuxième proposition. Alors la deuxième proposition, on dit P étoile Q étoile Q équivalent. On a Q étoile Q et non Q. Alors tu vois ce qui précède. Je donne P étoile P هي non P. Donc Q étoile Q هي non Q. Donc غتولي عندي هنا P étoile non Q. Équivalent, j'applique la définition. Donc il y a P O non Q. Non ديالها كاملة non ديال P O non Q. Donc غتعطيني هادي non ديال P غتولي هي non P. Non ديال او دونك غتولي هي اي، non ديال كيو دونك هي كيو. دونك سي نون بي اي كيو. ونشوفو دابا لا تخوازيام بروبوزيسيون. عندي هنا بي ايطوال كيو ايطوال بي ايطوال كيو. Donc هذه équivalent. هنا si vous remarquez bien عندي هنا P étoile Q P étoile Q. donc بحال بغينا نقولو هنا P كبيرة donc P étoile grand P étoile grand P. donc هي c'est non ديال grand P. si j'applique la question précédente ديال P étoile P اللي خرجت لينا هي non P. donc غادي تولي عندي هنا نون ديال هادي، حيت هادي بحال هادي وحده كتعاود. دونك كنقولو نون ديال بي ايطوال كيو. وهنا بي ايطوال كيو شناهي؟ هي
هي النون ديال بي او كيو. عاد كناخد هاد النون اللي كاين هنايا، دونك كتعطيني هنا النون مع النون ديال بي او كيو، دونك سي بي او كيو. ودابا ندوزو كاتخيام بروبوزيسيون، نحاول نكتبوها هنايا ياك. دونك عندي هنا كاتخيام بروبوزيسيون اللي هي بي étoile بي étoile بي étoile بي. دونك هنا si je remarque bien هنايا في la troisième proposition qu'est-ce que j'ai P étoile Q étoile P étoile Q. Donc عندي هنا Q عندي هنا Q. Si je prends à la place de Q, je prends P. Donc ça va devenir P ou P. Donc on dit on a P ou P. Donc on a équivalent à P. Ou bien j'applique la première question. La première question, on dit on a P étoile P étoile Q étoile Q. قلنا هذه l'équivalent, si vous vous rappelez bien, l'équivalent à P et Q. Alors si je prends à la place de Q, je prends P. Donc tu l'as dit P et P, donc équivalent à P. Donc c'est la même chose. Bon, quand on كملنا هذا l'exercice هذا، كنكونوا كملنا هذا l'exercice 6، donc غادي نشوفوا في la même vidéo غادي ندير معكم ثاني un autre exercice ديال la logique, mais cette fois-ci فيه ce qu'on appelle le raisonnement par disjonction des cas. غادي تشوفوا هذا l'exercice هذا، il est très important، غيعطيكم واحد la notion أخرى على le raisonnement le raisonnement par disjonction des cas. Alors نكملوا. دونك عندنا l'exercice 7 هو هذا، وهنا l'objectif ديال هذا l'exercice شنو هو؟ c'est on doit apprendre à faire les raisonnements par disjonction des cas, mais en même temps le raisonnement par absurde. Yani les raisonnements par disjonction des cas qui aboutissent aux contradictions, yani suite à un raisonnement par absurde. Donc هنا غادي نشوفوا l'exercice. هنا Ali, Khalid et Adil, 3 professeurs de 3 matières, mathématiques, français et arabe. Sachant que chaque professeur s'occupe d'une seule matière. يعني كل professeur ميمكنش يدرس أكثر من une seule. يعني كل professeur عنده une seule matière. Et que si Khalid est un professeur de français, alors Adil est un professeur de maths. Si Khalid est un professeur de maths, alors Adil est un professeur d'arabe. Si Adil n'est pas professeur de français, alors Adil est un professeur de maths. La question, préciser la matière de chaque professeur. Alors là, pour simplifier les raisonnements, nous allons faire des légendes. نكتبوا لي فراز بحال دابا السميات. مثلا عندي هنا غادي نقول بالنسبه ل KH جو في روبيري KH هو خالد باش تسهل عليا، وغادي ناخدو علي غنسميه هو AL، وغادي ناخدو ثاني AD هو عادل. بالنسبة للماتيير ان سي مات، A c'est arabe et F c'est français. Pour simplifier les raisonnements. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va dire? Donc là, donc ça c'est retenu. Donc on a pour le mémoire. On va aller dans le raisonnement ديالنا. دابا حنا غادي étudier هادشي. Alors qu'est-ce que je vais dire? Je vais commencer par la proposition, la condition. Yani, si Khalid est un professeur de français, dans un boulot, supposons, on dit maintenant, boulot,
supposons que KH, c'est-à-dire Khalid, est un prof de français. Voilà. Supposons que Khalid est un prof de français. Alors, qu'est-ce qu'on va obtenir? Alors, Adil est un prof de maths. Alors, AD est un prof de maths. Est-ce que tu peux m'aider? Alors, puisque Adil est un prof de maths, donc Adil n'est pas prof de français. Donc, je vais mettre implique que AD n'est pas, voilà, puisque c'est un prof de maths. Donc AD n'est pas prof d'arabe. Alors, non. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Alors, Adil est un prof. Non. Supposons que Khalid est un prof de français. Alors, Adil est un prof de maths. Donc, Adil n'est pas prof de français. Donc, Adil n'est pas prof de français. Donc, Adil n'est pas prof de français. Adil n'est pas prof de français. La condition existe. Alors, Ali est un prof de maths. Donc, implique que Ali est un prof de maths. Impossible. Impossible car Adil est un prof de maths. Même si je connais Adil un prof de maths, ou qu'on a deux profs pour une seule matière. Impossible, car AD est un prof de maths. Voilà, car AD est un prof de maths. Donc, la condition n'est pas valable. Donc, il a qu'un. Si Khalid est un prof de français, on obtient une contradiction. J'obtiens une contradiction. Donc, ce qui fait Khalid, n'est pas prof de français. Donc, on va dire les autres cas. D'abord, on va dire si Khalid est un prof de français, on a obtenu une contradiction. Donc, maintenant, je vais supposer si Khalid est un prof de maths. Si Khalid est un prof de maths. Alors, si Khalid est un prof de maths, alors AD est un prof d'arabe. Alors, AD est un prof d'arabe. Alors, si AD est un prof d'arabe, donc AD n'est pas prof de français. Donc là, je vais mettre implication. AD n'est pas prof de français. Alors, si AD n'est pas prof de français, ce qui implique que Ali est un prof de maths. Donc, AL est un prof de maths. Là, impossible. On a supposé que Khalid est un prof de maths. Donc, je connais deux professeurs pour une seule matière. On dira là, impossible. Car, d'après la supposition, Khalid est un prof de maths. Est un prof de maths. Donc,
Alors, ce qu'on a supposé est faux. Donc, Khalid, il y a un professeur de français, ou il y a un prof de maths, donc il y a un prof d'arabe. Donc, Khalid, on a la conclusion principale Khalid. Donc, Khalid est un prof d'arabe. Donc là, je vais l'encadrer. Khalid est un prof d'arabe. Je ne peux pas lire d'abord. Je peux lire Adil ou Adil. Donc, on va voir Adil. Alors, si Adil est un prof, donc là, je vais mettre la supposition. Donc, Khalid est un prof d'arabe. Donc, on va lire deux matières. On va lire maths et on va lire français. Alors, nous supposons que Adil AD est un prof de maths. Est un prof de maths. Supposons que AD, alors, bon, on a deux matières. Qatlina maths ou Qatlina le français. Alors là, je vais supposer que Adil est un prof de maths. Alors, si Adil est un prof de maths, alors Adil est un prof de maths, donc Adil n'est pas prof de français. Alors, AD n'est pas prof de français. Adil n'est pas prof de français. Implique quoi? Normalement, بلا ما نديرو حنا كاع هاد لا سيبوزيسيون. سمحتوا لي. Donc, بلا ما نديرو هاد لا سيبوزيسيون غادي نجيو ديريكتومون غنقولو puisque Khalid est un prof d'arabe ولا ضروري نديرو ديك لا سيبوزيسيون ضروري نديروها وغنقولو هنا supposons que Adil est un prof de maths. Est un prof de maths. Alors, Adil est un prof de maths implique. Adil est un prof de maths, donc Adil n'est pas prof de français. Donc, en gros, Adil n'est pas prof de français. Alors, si Adil n'est pas prof de français, implique, alors Ali est un prof de maths. Alors, AL est un prof de maths. Là, on va dire impossible. حقاش ما يمكنش يكونوا دو بروف بور اون سول ماتيير حقاش عندي AD est un prof de maths حقاش عادل est un prof de maths ما يمكنش يكونوا لي دو car AD est un prof de maths d'après la supposition parce qu'on a supposé que AD est un prof de maths. Donc, on a obtenu une contradiction. Donc, ce qu'on a supposé est faux. Donc, on a la conclusion, puisque Khalid est un prof d'arabe, Adil n'est pas un professeur de maths, donc il va être un professeur de français. Donc, on a, bien sûr, on a la suite. On a le cherche مكتبون. Ça, comme donc, Adil est un prof de français. Et bien sûr, on a par la suite,
Ali est un prof de maths. Est un prof de maths. Donc là, on a les réponses de la question. D'accord. وهنا كنكونوا كملنا هاد لي زيكزارسيس ديال لا لوجيك. وبروشينمون غادي نشوفو تاني غنحاولوا نخدموا كيف قلت لكم في الديرنيير فيديو، غادي نحاولوا نخدموا دي زيكزارسيس في لو ريزونمون باغ ريكورونس، غنتفوكاليزيو عليهم باش نخدموهم تاني مزيان. من بعد ان شاء الله غندوزو لا دوزيام لوسون اللي هي لا تيوري دي زونسومبل، نشوفو تاني الكور ديالها تاني، ونشوفو تاني باغ لا سويت نشوفو لي زيكزارسيس ديالها. دونك بون كوراج، بارطاجيو الفيديو الى عجبكم مع لي كوليك ديالكم. بون كوراج وتبارك الله عليكم. السلام عليكم.